Äh, nicht gut, Ja, weil warum fühlen Sie sich nicht gut? äh, পেটে ব্যথা যেন কি বলে Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, ja. Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. habe এটা লাস্টে যাবে না? Nein, ich habe Bauchschmerzen. Also, bitte, habe wenn Sie Bauchschmerzen. weil benutzen, wenn Sie Nebensatz mit weil diese Satz ausdrücken möchten, dann, dann müssen Sie das Verb am Ende des Satzes positionieren. মানে সবার শেষে এটাকে দিতে হবে। আহ, ich fühle mich nicht gut oder äh, ich bin sehr müde, weil ich Bauchschmerzen habe. Ja, Ja, মানে haben Sie আমি এটা যদি verstanden? বলি ja, ফার্স্ট ফার্স্ট Okay. ich Hm. ich Okay, und haben Sie heute gefastet? ফার্স্ট এড মানে ওঠা না ঘুম থেকে ওইটা না ভাইয়া? Fasten, Fasten bedeutet রোজা আর কি ফাস্টেড রোজা রাখা এই ich জিনিসটা habe আমি ভুলেই gefastet যাই। আর aufstehen মানে ওঠা aufgestanden মানে ওঠা, উঠেছি আচ্ছা। ফার্স্টে অবশ্যই মনে থাকে না, এটা খালি রোজারটা ভুলে যাই। mhm. কি বলেছেন? Ja, haben Sie heute gefastet? Ja, ich habe gefastet. Mhm. Okay, äh, warum lernen Sie Deutsch? Ja, sag mal bitte, warum lernen Sie Deutsch? আহ বারণ মানে আমি কেন শিখতে চাচ্ছি জার্মান, তাই তো? Ja, কেন শিখছেন? কেন শিখছি, ইয়া। Ich lerne Deutsch, weil ich äh, Deutschland, ich Deutschland gemacht muss. Sorry, ich Deutschland. Äh, হুম ist Deutschland Ausbildung Nicht, musste. nicht in Deutschland, nicht in Deutschland, sondern nach Deutschland oder in Deutschland. Wenn wir ins Ausland Ja, fliegen möchten, also welches Land oder nach welchem Land möchten wir fahren oder fliegen, zum Beispiel Länder, Städte, ja, und vor der Länder und Städte müssen wir einen bestimmten Präpositionen benutzen, nach, also nämlich nach. Nack. Ja, Ja, ja. zum Es tut Beispiel, mir leid für dich. wenn wir Deutschland fliegen möchten, dann brauchen wir vor Deutschland ein Präpositionen benutzen, nämlich nach. তাহলে Ja, nach ja, তাহলে benutzen, হবে nach যে werden, ja, nach, while bitte hören Sie zu. while Okay, bitte sagen. while Nack Weil äh, ich, weil nach ja, weil ich nach Deutschland fliegen hm, musste. mhm. Ja, nochmal মানে আমি sagen. জার্মান äh, ich lerne Deutsch, weil Hm, ich nach mhm, Deutschland fliegen musste. mhm.
আবার বলতে পারি যে ich lerne Deutsch weil ich nach Deutschland für Ausbildung musste. Eine Ausbildung machen möchte. Ja, eine Ausbildung machen musste. Ausbildung করতে চাই। Ja, natürlich. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland eine Ausbildung machen möchte. Oder, oder ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland äh, mache, arbeiten musste. Arbeit machen, na, arbeiten. Also arbeiten, das Verb arbeiten. Also die Nomen আচ্ছা, এখানে ist তো হ্যাঁ Arbeit. arbeiten ফুল হবে। Ja, হ্যাঁ, arbeiten, weil ich in Deutschland arbeiten möchte oder arbeiten will. arbeiten will। Ja, will okay. মানে I want, কাজ করতে। Ja, will মানে want না? ja. Also, Herr Joel, sag mal bitte auch. Also, Sie haben gesagt, dass Sie nach Deutschland fliegen möchten, um eine Ausbildung zu machen. Aber wie viele Sprachen können Sie? Ja, haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Wie viele Sprachen können Sie? Man, wie viele Sprachen können Sie? Wie viele, how many Sprachen মানে হচ্ছে ভাষা। können Sie মানে können মানে হচ্ছে পারা। Mhm. আচ্ছা, আপনি কতটুকু ভাষা পারেন? তাই? Nein, wie viele Sprache können Sie, also auf wie viele Sprache können Sie sprechen? Ja, zum Beispiel, ich kann drei Sprachen und ich kann drei Sprachen sprechen. Bengalisch als meine Muttersprache, dann Deutsch als Fremdsprache und Deutsch ist für mich zweite Sprache. Erstens ist meine Muttersprache, zweitens ist Deutsch als Fremdsprache und drittens ist Englisch. Englisch ist äh, für mich dritte Sprache, die ich gelernt habe seit meiner Kindheit. Aber ich kann nicht gut Englisch sprechen wie Deutsch. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Ja, und Ja, ich fühle mich immer wohl, auf Deutsch zu sprechen. Aber heutzutage bin ich ein bisschen faul geworden und deswegen kann ich nicht wie andere oder wie deutsche Leute Deutsch sprechen. Ja, und auf diesen Grund bin ich ein bisschen deprimiert. Aber ich hoffe auch darauf, dass ich natürlich eines Tages besser Deutsch sprechen kann wie die anderen Leute. Ja, und viertens ist Hindi. Hindi kann ich verstehen, aber ich kann nicht Hindi sprechen. Ja, und seit meiner Kindheit habe ich auch oder schaue ich viele Cartoon im Fernseher. Hindische Cartoon habe ich mehrmal angeschaut. Und deswegen verstehe ich Hindi, aber ich kann nicht Hindi sprechen. Aber Hindi ist beinahe ähnlich wie bengalische Sprache. Verstanden? ja, Okay, jetzt sag mir bitte, wie viele Sprachen haben Sie gelernt?
Wie viele Sprachen haben Sie gelernt? Können Sie meinen Bildschirm anschauen? Herr Juliana, bitte sag mal, können Sie meinen Bildschirm anschauen? স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন? জি জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। Okay, okay, okay. Dann bitte sag ইমন mal, ই- wie viele Sprachen haben Sie gelernt? Verstanden? Wie viele Sprache? how many ভাষা স্পাখে Sprache haben Sie gelernt? মানে আপনি কয়টা ভাষা শিখেছেন? Ja, wie viele Sprachen haben Sie gelernt? লেখা দেখে কি যা বুঝলেও ভাই বুঝছেন, এই যে বলার সময় কারোর কথা শুনে আসলে বুঝতে পারিনি, এইটা আসলে অনেক বড় একটা ইস্যু। ওকে, অনেক বেশি মুভি দেখতে হবে, হইরেন শুনতে হবে। ধরেন আপনি লাইনটা দিচ্ছেন, এটা যদি আপনি লিখে দিতেন তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম আপনি কি আর বলছেন, কিন্তু বিশেষ আমি এই যে করে শুনে এটা বুঝতে এটা পারি না। মুভি দেখার সময় চেষ্টা করবেন শুরুর দিকে উনটা ঠিটেল সাবটাইটেল হচ্ছে গিয়ে দেখে সাবটাইটেলটা হুম হুম দেখবেন আর শুনবেন, এভাবে ধীরে ধীরে তখন আস্তে আস্তে একটা সময় আসছে উনটা ঠিটেল লাগবে না। Dann ohne Untertitel können Sie etwas verstehen, wenn Sie hören. Ja? হুম। ইয়া, Okay, okay. Bitte sag mal, wie viele Sprachen haben Sie gelernt? আহ, ich habe drei Sprache gelernt. Ja, und bitte আহ, sag mal, die drei Sprache. ja, আহ, Nummer ein, এরকম বলবো? Ja, Nummer ein, Bengali, Bengali Sprache Bengalisch. Mhm. ist Bengalisch Sprache ist meine Mutterlanguage. Mutter, also, Sie sollten nicht Sanglisch sprechen. Verstanden? এটার নাম করছি আমি জাংলিশ। জাংলিশ কেমন, মানে জার্মান ইংলিশ দুইটা মিক্স করে বলা যাবে না, তখন সেটা জাংলিশ হয়ে যাবে। হুম। ইংলিশ বলতে মানে বুঝি রে কি হয়েছে। আচ্ছা, মানে আমরা যেমন বাংলা আর ইংলিশ একসাথে করে বললে তখন তখন এটাকে আমরা বাংলিশ বলি, বাংলিশ তাই না? হয়। হ্যাঁ, বাংলিশ। হ্যাঁ। তো এই জার্মান আর হচ্ছে ইংলিশ যদি কম্বাইন করে বলেন তখন সেটা কি হবে, জাংলিশ হবে না? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে ওকে, পারছি। তাহলে এটা করা যাবে না। also মাদার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ না, মুঠার স্প্রাখে। আমি ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, মুঠার বুঝতে পারছি। মুঠার স্প্রাখে। স্প্রাকে। Ja, 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 Muttersprache, মুঠার Mother স্প্রাকে Language. tut mir leid für dies. Bengalisch ist meine Muttersprache. Ja, Bengalisch Ja, ist meine und für Muttersprache. unsere Muttersprache protestierten wir im Jahr 1952. Verstanden? Gegen pakistanische Militär. Also wir haben Ja, für diese Sprache oder für unsere Sprache im Jahr 1952 protestieren. das ist ja. Hm. Bengalisch ist unsere Muttersprache und zweitens Englisch, oder? Ja, so, zweitens Englisch ist meine äh, Mhm. সেকেন্ড মানে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় বললে Zweiten, দ্বিতীয় শেখা ja, ঠিক। Zweiten, zweiten ja. Sprache. Ja, Englisch ist meine zweite Sprache. Mhm. Äh, äh, drei, äh, drei Dritten. Deutschsprache ist meine Lieblingssprache. Mhm. Äh, ich, äh, ich lerne Deutsch. Yes.
Ja, zurzeit lernen sie Deutsch. Okay, ja, gut. Und wann in welchem Jahr möchten Sie nach Deutschland fliegen? Verstanden? In welchem Jahr möchten Sie nach Deutschland fliegen? Verstanden, Herr Juliana? Na, in welchem Jahr möchten Sie nach Deutschland fliegen? মানে হুম। হচ্ছে কখন আপনি কোন বছর ডয়েচল্যান্ডে যেতে চান? যেতে চাই আর কি। আহ ich möchte nach Deutschland. Äh, ich möchte sorry, ich möchte mh, হুম হুম। 2026 Jahre möchte Deutschland fliegen. Ja, im 2026. Ja, Also im 2026. Jahr 2026 möchte ich nach Deutschland fliegen. Nach Deutschland Deutschland fliegen. 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 মানে ইম ইয়ারে। আচ্ছা, সালের ক্ষেত্রে বছরের ক্ষেত্রে ইম হবে না? Ja, im Jahr 2060, মানে ইম ইয়ার 2026 সালের 2026 মধ্যে möchte ich möchten Sie nach Deutschland fliegen. Ja, bitte sag mal noch einmal. äh, im Jahr 2026 möchte ich nach Deutschland fliegen. Ja, im 2026 möchte ich nach Deutschland fliegen. Gut. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Joel. Okay, Ja, aber bitte schon. am Anfang jedes Unterrichts versuchen wir, über verschiedenen Themen zu sprechen, okay? Zum Beispiel, Ja, ja, das ist auch, oder das kann auch behilflich sein, für unsere mündliche Fähigkeiten zu entwickeln, ja? ইমপ্রুভ ja. করতে এটা আমাদের mündliche Fähigkeit, এটা আমাদের কথা বলার দক্ষতা। ওকে, Herr Shahadat, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es gut, Bruder. Okay, Herr Shahadat, wie wäre es, also was denken Sie darüber oder was denken Sie, wenn ich in Maisdi ein Sprachzentrum eröffnen möchten oder eröffnen möchte? Hallo? Ja, Herr Shahadat, verstanden? Herr Shahadat, haben Sie verstanden? Wie wäre, oder was denken Sie? Was denken Sie, wenn ich ein Sprachzentrum oder Sprachzentrum in Noakhali eröffnen Hallo. eröffnen möchte? Ja, Herr Sadat, bitte sag mal, was denken Sie, wenn ich ein Sprachzentrum in Noakhali eröffnen möchte? Eröffnen, eröffnen means offen. Ja, genau, genau. Ja, ja. Ich denke,
Du musst, eröff- du musst ein Sprachzentrum in Noakhali eröffnen. Ja, okay. Das ist auch eine gute Idee, oder? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ja, aber möchten Sie gern in meinen Sprachzentrum zu kommen? Möchten Sie gern? Ja, ja, obviously মানে কি ভাইয়া obviously Selbstverständlich oder natürlich? Natürlich. natürlich. Ja, 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 ja. Ich musste gehe deinen Sprachzentrum. Ich musste dein Sprachzentrum gehen. okay, okay, danke. Aber bitte sag mal jetzt, wie viele Sprachen haben Sie gelernt, Herr Shahadat? Ich sprechen Nein, äh, zuerst habe ich gesagt, wie viele Sprache Sie gelernt haben, ja, wie ja, viele Sprache Sie gelernt haben. ich, Zum Beispiel drei ich, Sprache habe ich gelernt, zum Beispiel vier Sprache habe ich gelernt. ich habe äh, drei Sprache gelernt. Mhm. Zum Beispiel ich spreche in Ich Englisch spreche, und ich spreche. ich spreche in Englisch und Mhm. Bengalisch Mhm. und ein bisschen Deutsch, aber ich verstehe Hindi und Urdu, aber ich Mhm. kann nicht sprechen Hindi und Urdu. Okay, Ja. also dann wie viele Sprache? Äh, drei Sprachen? Drei Sprache. Aber möchten Sie gern oder sprechen Sie gern auf Deutsch? Ja, das ist jetzt meine Lieblingssprache. Und Mhm. jetzt ich lerne Deutsch. Und Ja, zum Beispiel, ich lerne Deutsch nicht nur für eine Ausbildung, sondern auch aus meiner Liebe. Ja, aus meinem Herz. ja, ja, Und ja, aus meinem Herz ja, ja, möchte ich nach Deutschland fliegen. আমি আমার মন থেকে ডয়েচল্যান্ড যেতে চাই। ja. Okay. Also, okay, lass uns beginnen. Taহলে আমরা শুরু করি। Dann fangen wir an. Also, Sie haben in unseren letzten Unterricht gelernt, die Grammatik, Präteritum, Modalverben im Präteritum. Na? Ja, ja, ja. Modalverben im Präteritum. Du kannst, du kannst anfangen, Bruder. Ja, okay. Also, dann müssen wir jetzt oder sollen wir jetzt anfangen? Also, Modalverben, Präteritum, wann können wir Modalverben im Präteritum verwenden oder anwenden? আচ্ছা, কখন আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি? আসলে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি। একটা একটা প্রশ্ন আপনাদের মাথায় আসতে পারে। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে, তো কখন ব্যবহার করতে পারি? আমরা তো ভার্বকে ভার্বকে ইয়ে করতে হলে, এটাকে যেন কি বলে, পারফেক্ট করতে হলে সামনে গিয়ে আর শেষে ঠে যোগ করতে হয়, অথবা শেষে ঠে যোগ করতে হয়। তো মডেল ভার্বের ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না, যে সামনে গিয়ে যুক্ত করব শেষে ঠে যুক্ত করব? তাহলে মডেল ভার্ব খৈনেন একটা নিলাম, তো খৈনেনটা গেখন্ড হওয়ার কথা ছিল না, ইস হবে গেখন্ড। কিন্তু তা তা না হয়ে এটা খৈনটেন কেন হলো? কারণ মডেল ভার্ব দিয়ে অতীতের কোনো কথা বলতে গেলে তখন ওই মডেল ভার্বকে ফ্যাটাইটুম ফর্মে রাখতে হবে। কি বলছি বলেন তো, হ্যাঁ জুয়েল? মডেল ভার্ব যদি হচ্ছে গিয়ে এটা আচ্ছা, রাখা হয় মডেল তাহলে ভার্ব দিয়ে প্রিটাইটুমে আমরা যদি অতীতের কোনো কথা বলতে চাই, অতীতের